हाँ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ कि ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହା ଭକ୍ତିର ସାଧାରଣ ଭକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ସାଧନା ଭକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭାବ ଭକ୍ତି ତଥା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆଁ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ ତ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିକି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଭକ୍ତି ସେଇ ସ୍ତରରୁ ବଢି ବଢିକି ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ସାଧନା ଭକ୍ତି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ସାଧନା ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛେ ସାଧନା ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ଭାବ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହଁ, ଏ ଭାବ ଭକ୍ତି କୋଉଠି ସରେ ପୁଣି ନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ସରେ ତାପରେ ଅଛି ଅଲଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ତ ବିଶେଷ କରିକି ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କଣ କହିଲି ନା ସାଧନା ଭକ୍ତି ତାପରେ କଣ କହିଲି ଭାବ ଭକ୍ତି ତାପରେ କଣ କହିଲି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଏ ତିନିଟା ସ୍ତରର ଭକ୍ତି ତା ସହିତ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରେ ଆଉ ତିନିଟା ଆଉ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଦୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନିଷ୍ଠା ରୁଚି ଭାବ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜୀବର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାପରେ ଅଭିଧେୟ ଅଭିଧେୟ ମାନେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହେଲା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ତାପରେ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ୟା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ତା ମାନେ କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ହଁ କୋଉ ସେବା ନା ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଏଥିରେ ଅଛି ସେଭେନ ଇଫେକ୍ଟସ ଅଫ ଏଇ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର 7ଟି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनम् श्रेया कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् तो चेतो एटी आमे आज गोटे पद सॉरी गोटे पद देखिबा चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात ये चित्त रूपक दर्पणर मार्जनकारी किए ना ए हरिनाम संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन कौन ना हम चित्त रूपक दर्पण को मार्जन करे ओके तो ये हरिनाम संकीर्तन जो कीर्तन कीर्तन अर्थात भगवान गुणगान करवा भगवान गुणगान करवा तो भगवान को जो गुणगान कराउछि केवल बेले बेले हम सुनु संकीर्तन ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ମିଶିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇପାରେ ହେଲା ଏମିତି ନୁହେଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଗାଇବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କୃଷ୍ଣ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିର ଗାନ କରାଯାଇ ପାରିବ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଗୁଣଗାନ କରିବା ହେଲା ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୁଝିଲ ଆମର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କାୟ ମାନେ ଶରୀରକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇକି ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିର ଗାନ କରିପାରିବା ତ ଏଇଟା ହେଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କି ଚେତୋ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କୁହାହଉଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଏ ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଣ ପରମ ବିଜୟ ହେଉ
तो भगवान कर नाम रूप गुण लीला धाम ये सब परम विजय हो। तो आम केमी भगवान कर नाम गुण रूप गुण लीलार सेवा करें ना काय मन वाक्य करें। तो यार 7टी प्रभाव अच्छी 7 इफेक्ट्स अच्छी कौन 7 इफेक्ट्स अच्छी। तो प्रथमटी आम पढ़ा चित्त दर्पण मार्जनम। चेत दर्पण मार्जनम अर्थात कौन तो आम चेत चेत माने मन मनटा केमती मैला हो जाए चेत अर्थात हृदय मन के मैला हो जाए। दर्पण माने कौन मिरर तो जो आम मिरर बहुत क्लीन अच्छी आम मान दर्पण परिष्कार अच्छी आम देखिपारती। तो आमर मनर मैला यदि मन रूपक दर्पण यदि मैला है आम क्लीयरली देखिपारे। भावतु आम पाखे गोटे दर्पण अच्छी जो धूली जमी जाइए पूरा 1-2 किलोमीटर ओसार लंबार ओसार मैला जमी जाइए। तो आम केवे भी आमर फोटो से आसब ना है तेणु आम देखिपर। तो आम जो हृदय रूपक दर्पण को मैल ग्रसित होती ना 3 प्रकार मैला कौन अन्याभिलाष भोग और त्याग। अन्याभिलाष माने कौन ना कृष्ण भक्ति रे उन्नति करने व्यतिरेक अलग समस्त इच्छा करवा। मु भक्ति करी भक्ति व्यतीत आउ सब जिनस मु इच्छा प्रकाश करी तो सेटा कौन अन्य अभिलाष। भोग कौन कि भौतिक जगत रे भोग करियार जो आमर लालसा अच्छी। त्याग माने कौन त्याग माने त्याग करवा किंतु डिटाचमेंट माने त्याग करवा जहाँ आमर सामर्थ्य को सामर्थ्य रे रोक लगाए। सामर्थ्य कौन पाई ना कृष्ण को सेवा पाई कृष्णकर सेवा पाई जो सामर्थ्य अच्छी सेतरे यदि आमर ई त्यागटा कौन करछि रोक लगाउछि ताले सेटा भी गोटे टाइप रो महिला बुझिला। अर्थात आम कृष्ण सेवा केमिति धर बेले बेले साधु माने कौन करती से माने पैसा को स्पर्श करती नहीं किंतु देखिए इस्कन रे साधु माने कौन करती पैसा को लक्ष्मी बोली भावती कहीं नारायण सेवार व्यवहार करें। तेणु वास्तव त्याग है कौन युक्त वैराग्य 4 प्रकार वैराग्य अच्छी आम शुणी युक्त वैराग्य फल्गु वैराग्य मर्कट वैराग्य और श्मशान वैराग्य। तो या भितर युक्त वैराग्य कौन ना सबकि कृष्णकर मोर किसी नुहे सबकि कृष्ण सेवार व्यवहार कर। तो युक्त वैराग्य यहाँ ही वास्तव वैराग्य हवा दरकार। आमर जहाँ धन अच्छी मानस देह गेह जो कि मोर से सब जिन भगवान कृष्णकर सेवा निमित्त उद्दिष्ट हवा दरकार ना कि मोर इंद्रिय तृप्ति के। तेणु नचेत कौन हो फल्गु वैराग्य हो इनसिग्निफिकेंट रिनाउंसिएशन। फल्गु वैराग्य फल्गु गोटे नदी अच्छी बिहार रे तो से नदी रे पानी केवे न थाए हमको से लगे कि तले पानी चलता है नाटा खाली फल्गु नदी अच्छी अर्थात मिछि मिछिका जोटा कहते। तेणु आमर हृदय जो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये सब जिनस विभिन्न प्रकार अशुद्धतार अपरिष्कार मनर जो दर्पणटा ताहले आमे निजको देखि पारिबानी। निजे को देखिपारे माने कहा को देखिया को चाहूचे ना आत्मा को देखिया पे चाहूचे। तो आत्मा कौन ताले ना कृष्णकर नित्य सेवक। तेणु जिते मनर दर्पण मैला है हृदय मैला है आमे यद्यपि आम भितर आत्मा परमात्मा अच्छा आम आत्मा आम पाखे परमात्मा भी विद्यमान किंतु आमे अनुभव केवे भी करिपारिबानी केवे भी करिपारिबानी। तेणु से आमको कौन करार अच्छी कि हृदय रूपक दर्पण को सफा करार अच्छी। चैतन्य महाप्रभु ए रथयात्रा आसूची चैतन्य महाप्रभु रथयात्रा पूर्व कौन करते ना गुंडीचा मंदिर जो अच्छी जगन्नाथ मंदिर जा समय गुंडीचा मंदिर अच्छी तो सेठी जगन्नाथ रथ रे बसिकी आसती। तो सेठी रथ बसी आसिया पूर्व रथयात्रा पूर्व कौन करे कौन करा जाए से गुंडीचा मंदिर को मार्जना करा जाए सफा करा जाए। तो ता द्वारा कौन हम भगवान से आसन अलंकृत हेबे जो सफा है परिष्कार है। तो कौन सुंदर श्लोक रे चैतन्य महाप्रभु केमिति मंदिर को मार्जना कले ये वर्णना कराई। श्रीगुंडीचा मंदिरमात्म वृंदे सम्मार्जयन् शालानतस्य गौर सचित्तवत् शीतलमुज्ज्वलं च कृष्णोपवेशोपैकं साक्षकारम्। तो ये चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर को मार्जना कले मार्जना माने सफा कले भक्त मान द्वारा है।
तो जिते सफा करते कौन कौन है ना से मंदिर अत्यंत शीतल हो गला शीतलम शीतल हो गला आ उज्जवल हो गला शीतलम हाँ सचित्तवत सचित्तवत माने चित्त माने हृदय हृदय रूपक मन हृदय रूपक जो स्थान टी कौन है शीतल हो गला आ उज्जवल हो गला हाँ ता द्वारा कौन हम कि भगवान आसिकी भगवान आसन निमित्त यह योग्य बोली विवेचित है ହେଲା ତ ଏମିତି ଆମର ମନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତର ସ୍ୱରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ମାର୍ଜନା କଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆସିବେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଏ ମନ ରୂପକ ଦର୍ପଣକୁ ଆମକୁ ସଫା କରିବାର ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଯଦି ନାମ ଜପ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ମନର ଦର୍ପଣକୁ ସଫା କରିପାରିବା ଓକେ କାଲି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା କି ଏ ଭବ ମହାଦାବାଗ୍ନିର अर्थ କଣ ଠିକ ଅଛି श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री शिक्षाष्टकम की जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय हरे कृष्ण हमें नाम जप करे